Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and I hope you are doing well. Okay, so today we are going to touch on grammar part 1, and the grammar topic for today is conditionals, zero, first, second, and third. Conditional means syarat. Okay, so there are four types of conditionals: zero, kosong, first, pertama, second, kedua, and third, ketiga. Now, let's take a look at the notes on conditional. Okay. Okay. First of all, we have zero conditional. Syarat kosong. When do we use zero conditional? We use the zero conditional to talk about things that are always or generally true. Kita menggunakan zero conditional untuk bercakap mengenai benda yang selalu dan kebiasaannya benar. Okay? Perkara ini akan benar dulu, kini dan selamanya. Okay? For example, sebagai contoh, look at these two sentences. When you go to a job interview, they ask you questions. Okay, bila awak pergi ke temu duga kerja, mereka akan menanyakan soalan. Of course, when you go for an interview, okay, the interviewers will ask us questions. Okay. Sentence number 2. My boss is not pleased if I get to work late. Maksudnya, majikan saya tidak gembira bila saya lewat ke tempat kerja. It is true that, okay, a boss is not happy if you go to your office late. Okay, tell me which boss, okay, like or feels happy if you arrive late at your workplace. So zero conditional is used to talk about things that are always and generally true. Benda yang selalu dan secara lumrahnya adalah benar. Okay, dulu, kini dan selamanya. Okay, I hope it is clear about zero conditional. Next one, we move on to first conditional. Okay, when do we use first conditional? We use the first conditional to talk about some things that is possible now or in the future. Maksudnya, kita menggunakan first conditional untuk bercakap mengenai sesuatu yang mungkin akan berlaku sekarang ataupun pada masa hadapan. Jadi perkara ini boleh berlaku pada masa sekarang ataupun pada masa hadapan, pada masa akan datang. Okay. Examples. Okay, sample sentences. First, if they hire you for the position, you'll earn a great salary. Jikalau mereka menawarkan jawatan itu kepada anda, anda akan mendapat gaji yang lumayan. Jadi perkara ini mungkin benar pada masa sekarang ataupun pada masa hadapan juga, pada masa akan datang juga. Next one, if you don't like working here, quit. Kalau awak tak suka bekerja di sini, sila berhenti. Okay. Perkara ini benar pada waktu sekarang dan juga pada masa hadapan. Okay, number 3. If you enjoy travelling, you might like to apply for the travel agent's position. Kalau awak suka mengembara, awak mungkin suka untuk memohon jawatan ejen pelancongan. So, once again, first conditional is used to talk about something that is possible, mungkin berlaku pada masa sekarang ataupun pada masa akan datang. Okay, next one, we go to second conditional. What is second conditional? We use the second conditional to talk about something that is impossible or unlikely in the present or the future. Maksudnya, kita gunakan second conditional untuk bercakap tentang sesuatu perkara yang
mustahil, impossible, mustahil, ataupun tidak akan berlaku pada masa sekarang ataupun pada masa akan datang. Jadi kita gunakan benda ini, second conditional, untuk menyatakan perkara yang mustahil akan berlaku sama ada sekarang ataupun pada masa akan datang. Okay. We also use it to give advice, usually with the phrase "if I were you". Kita juga gunakannya untuk memberikan nasihat, biasanya dengan frasa "if I were you", kalau saya menjadi awak, or "if I were in your shoes", kalau saya berada di tempat anda. If I were in your shoes, bukannya sekiranya saya di dalam kasut anda, bukan, no. Okay, sample sentences. One. Okay, number one. If I won a lot of money, I would retire from my job. Kalau saya menang banyak duit, saya akan bersara dari kerja saya. So, this thing is impossible to happen either now or in the future. Jadi, situasi ini mustahil akan berlaku pada masa sekarang ataupun pada masa akan datang. Okay? Jadi maksudnya penulis ini memang tidak ada duit, memang miskin. Jadi dia tidak boleh bersara dari kerjanya sebab dia tak ada duit banyak. Jadi benda ni mustahil akan berlaku. Mustahil untuk dia ada duit banyak dan kemudian berhenti dari kerjanya, bersara dari kerjanya. Okay, next one. If I were you, kalau saya menjadi awak, I wouldn't hire Mr. Jones. He was rude. Kalau saya menjadi anda, saya tidak akan menggaji Encik Jones kerana dia terlalu biadab. Okay? Tapi perkara ini telah terjadi dan Mr. Jones memang adalah staf di situ. Okay? Jadi perkara ini tidak boleh diubah sama ada waktu sekarang ataupun pada masa hadapan sebab Mr. Jones memang bertugas di situ dan dia adalah seorang yang kurang ajar. Okay, next one. If you didn't have a stressful job, you could relax more. Kalau awak tidak ada kerja yang menekan, awak boleh berehat dengan lebih lagi. Okay. Tapi dalam situasi sebenar, okay, penulis ini ataupun orang yang penulis bercakap ini memiliki kerja yang menekankan dan dia memang tidak akan boleh rehat dengan tenang. Okay, next one. Third conditional. What is the third conditional? We use the third conditional to talk about things in the past that were possible but didn't happen. Kita gunakan third conditional untuk bercakap mengenai perkara pada masa yang lalu, in the past, perkara yang berlaku pada masa yang lalu that were possible. Mungkin boleh berlaku, terjadi, tapi tidak terjadi. Jadi benda pada masa yang perkara yang mungkin boleh berlaku pada masa yang lalu tapi tidak terjadi. Telah tidak terjadi. Okay? Example, contoh. I wouldn't have lost my job if I hadn't been late every morning. Saya mungkin tidak akan kehilangan kerja saya jikalau saya tidak lewat datang kerja setiap hari. But it didn't happen and in reality this person has lost his job. Tapi benda ni tidak berlaku. Okay? Dan penulis ini telah kehilangan kerjanya kerana dia selalu lewat setiap hari. Okay? Pada muka dia. Serve him right. Okay, next one. If I had known about the job, I could have told you about it. Kalau saya telah tahu tentang kerja itu, saya mungkin akan telah beritahu anda mengenainya. Tetapi saya tak tahu dan bila tak tahu, saya tidak memberitahu, melaporkan tentang kerja itu kepada anda. So, those things were possible in the past but didn't happen. Tapi tidak berlaku. Perkara itu mungkin boleh berlaku tetapi
Qada menentukan ia tidak berlaku. Okay. So conditionals okay are quite complicated okay for you to understand, but okay you should know these things too. Okay, whether you like it or not. Okay, now let's take a look at task 2. Read the sentences A to C. Which one expresses something that? Baca ayat A, B, C dan pilih mana satukah yang menyatakan. Okay, number 1. Is always or generally true. Okay, so the answer here is B. Benda yang selalu dan pada amnya benar. The answer is B. Number 1B, if you steal from a company, you get fired. Kalau awak mencuri dari syarikat, awak akan dipecat. Memanglah berlaku begini. Kalau mencuri tak kena pecat lagi, itu adalah mustahil. Okay. Number 1B. Number 2, is unlikely in the past. Is unlikely in the present or the future. So the answer here is number 2 is A. I'd give everyone a better salary if they let me control the business. Saya akan berikan setiap orang gaji yang lebih baik jika mereka benarkan saya mengawal perniagaan. But actually it didn't happen. Tapi perkara ini tidak berlaku. And of course, number 3, the answer is C. Was possible in the past. Mungkin berlaku pada waktu yang lampau, yang lalu, but didn't happen. Tapi tidak berlaku. The answer is C. If she had applied for the job, kalau dia telah memohon kerja, dia mungkin telah mendapatnya, tapi dia tidak memohon dan bila tidak mohon tidak dapat kerja berkenaan. So the answer is BAC. BAC. Okay, next task 3. For task 3, okay, I'm going to give you a Google form for you to answer this exercise. You don't have to do it in your exercise book. Okay, you just click the Google form links provided below and just simply answer from there. So the task is complete the text with the correct forms of the verbs in bracket. So you need to determine what type of conditional that you have to use. I'm going to give you MCQs, multiple choice question. Okay, A, B, C, and you can choose the correct answer. Okay, so thank you for listening. I hope okay you have learned something today. With that, I end my presentation. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.